जिनको सारी दुनिया नरेंद्र मोदी के नाम से जानती है। उनके आबाई वतन गुजरात, वहाँ की धरती, वहाँ के मातबर इदारा मदरसा फलाह दारैन तरकेसर गुजरात के एक बेहतरीन कारी जो अभी ज़माने तालिब इल्मी में शोहरतों की उस बुलंदी पर पहुँच गए हैं जहाँ पहुँचना हर किसी के बस की बात नहीं। अल्लाह ताला ने बेपनाह खूबसूरत आवाज़ से उनको नवाजा है। इंटरनेशनल कुर्राओं के बीच वो अपनी क़िराअत और तिलावत के जौहर दिखा चुके हैं। पहली मर्तबा हमारे ज़िला बिजनौर में वो तशरीफ़ लाए हैं। हम उनका इस्तकबाल कुछ इस अंदाज में करना चाहते हैं कि तेरी यकताई हर एक रंग में छाई है, तेरी यकताई हर एक रंग में छाई है, ये सारा मजमा तेरे जलवों का तमाशाई है। ऐ बुलबुल शैदा तूने सुना है हंस हंस कर, अब जिगर थाम के बैठ, फुरकान की बारी आई है। जोरदार नारों की गूंज में इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब हजरत मौलाना कारी मोहम्मद फुरकान साहिब जो मुताल्लिम हैं मदरसा फलाह दारैन तरकेसर गुजरात के। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल इरकबू फ़ीहा बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा। इन्ना रब्बी लगफूरुर वहिय तजरी बिहिम फी मौजिन कल्जिबाली वनादा नूहुन इब्नहु वकान फी मअज़िली या बुनय्या अर्कम मअना। अल्लाह माशाअल्लाह। या बुनय्या अर्कम मअना वला तकुन मअल काफिरीन। माशाअल्लाह सुब्हानल्लाह। क़ाल सआवी इला जबलिन यअसिमुनी मिनल मा। अल्लाह माशाअल्लाह बारकल्लाहु फीक। अल्लाहुम्मा ज़िद माशाअल्लाह। قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. تقبل الله بارك الله فيك إن شاء الله. هذا كلام. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. الله ما شاء الله ما شاء الله يا قاري ما شاء الله. وحال بينهما
وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر. الله ما شاء الله ما شاء الله. أحسن جميل ما شاء الله بارك الله. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر. الله ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله. وقضي الأمر الله ما شاء الله. وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين. الله ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. الله ما شاء الله. نعم يا قاري ما شاء الله. الله أكبر ما شاء الله سبحان الله. أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. الله ما شاء الله ما شاء الله. فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. الله ما شاء الله ما شاء الله. فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. الله ما شاء الله ما شاء الله. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. الله ما شاء الله سبحان الله. وإلا تغفر لي وترحمني أكن من
وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. سبحان الله. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى معك. الله ما شاء الله ما شاء الله. سبحان الله. وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. الله اللهم احفظنا من النار. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. الله ما شاء الله ما شاء الله. ما كنت تعلم قومك من قبل هذا فاصبر. الله ما شاء الله. فاصبر إن العاقبة للمتقين. الله ما شاء الله. اتقوا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ما شاء الله. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء تكبير نعرہ تكبير. فضيلة الشيخ المقري ما شاء الله جزاك الله حياك الله بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ما شاء الله. إن في ذلك لعبرة. ما شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة الله ما شاء الله لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها ما شاء الله ما شاء الله رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها الله متاعا لكم ولأنعامكم صدق الله العظيم ما شاء الله جزاك